Вайзер хурзнаргын бастак табазун гаутна бастер савгат саути макум эфир информацион раваг дабун студии габараты Ирина радиан олсы бір тайравагды сайрагдар тематыл. Уникалун операции на республика. Ананиш зинат хаққаннады министр сарыста операции вардғыз разынагыл. Профессор Остаты Джулета лекцицы фарсы тама баны санырсыдысты фем балды. Фабарак хоздар команда. На город вахтсавы, на профессионалун футболун курты чемпионат. Президент Гаглой Таланрар факулта подсахадон регистрации кадастрама картография службы куштатан со профессионалом барак бонусатан. Бастай сарлавак бонусан кутаса служба каю подсахадон система юхай, ама я куштатат собором годмаравды стойса коста хурса тадинатама профессионализм. Президент Сензахтан ноджу фулдарен тестата саархайды. Дартарканам информацион равахт. Аннаман хавагуна баста стратегиум партнеров фарсма балавын, ама в России Федерации президентон авзерсете активун хадрайсын. Банасан арцет валдафун десантон авсетте ветеранта цадиса амбарда. Автома рахаставдунафа цадиса вангтай салдара материалун ахуз баканына тхай. Амбардавыд навацхасак плит янадар. Хусарирсон Уэлдафунди Сантонов сатта ветеранты цадисы вангтарси теста адам мацамай активун хадрайсуй в России Федерации президентун авзерстете. В России 15 марта виборта. Мама фанде шамаджи алчидар. Хая драйса. Лично з махадак мабидонта махадак комас хадасканам. В России Федерации у нас стратегиум партнер амауна басте адастинад гарант خصوصیرستون آدمان و России کتری در خسکوتا امکان آلوار سونیدر. برای اون نشارت نپسیات اون ایست چادر اخشاو گشه پرودکتور گشه مالش بدر او گشه سری بارجینا در خواستوی من شال راز میدم خشت خبرتنیش نازونم گرفته جنشاوی یوج نشاوی آبون از نو برسلم کجانه ورس خود از ارتقستم نقدونه ایم خشت یونه ветеранты цадисы сардар марғиты юри банусан кодта атсы و زورستگنمن قوکیو اما و России Украина سرماگون خستون операции کیوازه اوی فارس مبالون وردم نبسته اگ اختریگاد آره خارویتنز گمانی دارون خستم. Президент در وارتا شمای آدم در خسکنا بیرا مگرودم کن. автомат садис вангтай биратам ба кундерцид материалун ахвоз цамайса анани зинат фахвоз дар кануи финансун хосм ба кутта президент Гаглуйта аландар. Притияна медуйтеринат информацию равахдабун. Слово о полку Игореве. Ассоциацмсссис абонны лекции сайрактима. Бакасти сайна пацахадон университета профессор Остаты Джулета. Фембалдыма нахастцет мадалонов заджара арастама бақаққанын фарстытылдар. Рымбырдуав жытықсанует наисан курттар. Абайтывасой Хадзар музей уағдырцет хусарирыстыны пацахадон университета профессор Пушкина майданы кавалер Остаты Джулета лекции. Фейм балды хайадрайстой профессор Битар Тызоя, музей директор Остаты Мадина, балдар ахурганандун амаскола тахурганджета. Профессор я лекции темай эрцирта абарга фольклора фадл. Равзарсавацмы слово о полку Игореве. Банасан кутта слово намат кайцава кайтар зинат авдисак по имейл. Халабира азынга лингвисты. Вдун намаца абайтывасой Магаска, трагикун. Что это за жанр? Все говорят, это героическая поэма. Великий Лихачев. Говорит Дмитрий Сергеевич, да, это героическая поэма, восхваляет там наших предков. А Василий Иванович сказал, это мужской плач. И Василий Иванович сказал, что в структуре слова полку Игореве мужской плач главное. افزاج ملت آدم ملت زرتا آبایت واسو یعنی خسته را برای کتوستر آخرگوندار خاید فنداگ بانسان کتا اوستات جولیتا ارمست واسو این یفونست اومون ایرون افزاج ایستوریون ایتیمالوگون زردوات او بندورون یغاو کست اما آخمنه اندر آدم تایبیرتم. Уникальность Василия Ивановича в частности заключается в том, что у него был необыкновенный научный язык. Это был язык
признаком которой была глубочайшая теория, осведомленность во всех теоретических парадигмах, которые есть в науке, и в то же время интерес к осетинскому языку своему, который ставит выше всех. И первое, о чем я хочу сказать, это у него есть статья о родном языке, за родной язык. Он сказал, что когда русский язык вошел в Осетию, то он был первым признаком того, что в Осетии формируется национальная интеллигенция. С большим временем, конечно, русский язык стал вторым языком осетинского народа. И он говорит, это естественно. ویما بانسان کتا افزاگ او دگاس ارگانیزم کیو امرسته گیمه کیوه فلا آشیاگو افزاج امنه خاص سغدک زینادل کوسن ایرون افزاگو زن فیسه فنه تساق کمنو وچه افزاگ تخسن سال منادم آت پرابلیمه ما کتفندی تسته که سویود من جولی دا قد مگس که آت فارست آیوارس کننن سوالتن ففل در کنن قوی ایرون افزاگل تستونگه اما ویزوالون ارمجته تمای سوالت چسل افستمت سایداخ کنو ایرون آیو زردل یعنی خستل رازو پروفسور بیتارت زویا در آخشیاگود سمسه ولون آلفنبلا سابی دونای سوانگ آخر گنن دونوونگ سوا مادلون ایرون وزاگل بانسان کتا بیتارت زویا که زاختای اتسپار فونزوز مسئله بامر مستر زورا مزونای مادلون وزاگل ویو ایتگ آخشیاگ زیناد فیزیولوگ تندرس آخر گندندر فلی ما خستاری رستون نیم بورم امی نزونم هوی سوالون فونزوز متسپاروز ما یکوده کننات کنست رازای مادلون وزاگل ودن دارت در یکوده کننات قدارت در قدارت ما اویتو نمه خودتا ومن ما گنیتیکون غداوی سوالونن یسر مغزسته ایماد ما یفده مرته اویتو مرته کسکوسوی ما قده ودونه کسرازا وتسفردون بيرة تشجندر وزاني تصورت نيوجتا أرماي نيمبورنز صار خايم وين نيمبورن صومون من ويفند زغنا من الدويدون ده يتفزرتو هودون خرسبر تزوختو أفسزوختو وقدجنا يسزوختو استقدتي منا فلما وتسميها ماغ بامبورا مابو Sombo nesvelun men som innan testqoma wa. Tänker där när misstänk. فين بعد ما أرزرت إفزاج اللينغويستيكا فارستة مرون أما فانيتيكون يوزينات أما خيزان زيناتل خيزان زرت أما مرت رافزرستل ليتراتورون فازيلانتا أما در فارستة فادل در تبل تلويرا أستاذ زار أرسويت زاريما إنفورماسيون راوخت آبون Фцагоперационная республика, инновационный втонгадырваджы хирург-онколог, джеккайте Томас сарыста операции, вертхоз резенегал. Доктор Кутбаны санкота автомай ахам аппарат дырваджы бараксавы пациенты вавар. Фцаджидар қалас мафи сафына qottaджы. Тема дартар канзаннаватха саккукуй танжела. خسری رستون فتساخات ساپیراتی کوتی ورد خوز رزنگل اینواسون نیرا مانیتور آپاراتایس پایدا کنگه و ایرواج خیرور خورسون قرن ورد سمای آپیراتی کنگه کنن ماباقق داردوی و من مسته فستی و گوی مگراو آپیراتی تسکوتا خسری رستون ننیسیان تخوا قرناد министр хирург-онколог Джеккайте Томас. Эти нервы отвечают за голос, за дыхание, за глотание верхней гортани, но в общем это отвечает за мной. То есть если не дай бог, это вообще ужас и страх каждого хирурга, который занимается хирургией щитовидной железы, это вот повреждение этих нервов. На сегодняшний момент он у нас есть, это прекрасная вещь. Нейромониторинго нефтунгад Москве республика мерласта министр خدک یعنی خستم گسکاخم آپاراتی سیستم کلینیکت امافتمیتو انمن قوگود سمه آپیرات سیفست پاتسینتن یواور مافی وزردروا اما فتساج در تستاق وی قلس فیصافنه. Скажем так, процентов на 30, а то и 40 сокращает время самой операции. Дай бог, может дойти до трахеостомы, то есть человеку придется всю жизнь ходить с трахеостомой. И это не потому, что там плохой какой-то хирург, а просто само расположение этих нервов не всегда, а можно даже сказать, чаще всего бывает нетипичным. То есть он может проходить как угодно. И без нейромонитора, вот когда я раньше приезжал, допустим, оперировал, то и в Москве также без нейромонитора оперировали мы. То приходилось долгое время посвящать тому, чтобы найти его,
и на всем его протяжении его смотреть. В общем, это удлиняло объем операции, не объем, а время операции. Чекайте Томас Республика Сарчатам хатат самайт салам хирург операции кана мабасауи вад ма ацен из хат кама хаваца доктор там сахи баскаруй. Сейчас уже на очереди у нас около 17 больных. Ну и остальные там в процессе обследования, до обследования, потому что у нас эндемичная зона, у нас все, наверное, знают, нехватка йода, и поэтому проблем с щитовидной железой очень много. Поэтому надо обращать, особенно нашим женщинам, надо обращать, и мужчинам также, надо обращать на это. Делать УЗИ щитовидной железы, там, в общем, общаться с эндокринологом. У нас отличное отделение эндокринологии. Чекайте Томас Вертхоз резинегл операции такане эрвел сабата республикон бира профило медицинон центром. Хацарфе قطاجي نخواسکنه خیرورگ بولاتات شوری ندر. کوکویتان جیلا کود ستراول سخوربات ویرا انفرماسون را وقت آبون. Хазарон Сарагойта ранизай бақаққанын войнесанан майдарху вақт саузан вакцинации. Ветеринарун службе кушты такот банасан куттуй. Автомайвою наманқавак процедура аваманаманиста стыхацка ма рынчын Сарагойта тассагасты фитсаджидар адай маджа ананирзинадан. Вакцинации уадзын домантам цимдискоттан навацқа секчертхот регина. Fitzagan fevralai, tschinval raone veterinarun slujba an argai vaccinatie kenne Chazarun Saragoite. Wadun nemetze kuiten der ranizenchma. Vaccinatie wacht saudzen kuskabunte Shanghai raone geertsenewenge Fitzagan Chazarem. Вакцинация проводится собакам с 3-месячного возраста. Теперь с 3 до 6 месяцев вакцинируем двукратно. По достижению 6 месяцев проводится однократная вакцинация против бешенства, и причем иммунитет при этом сохраняется 1 год. الرانيز خاو انفكسيون نيستم اما تساگو کانسر گویتن نفل آدمندر یا یونک خصو واکسینه کویتن واکسینه آرازنز دوبه خصاگ مگسکه سمه معاملوی اما ماوی میومه باقاقنوی سبینون تا اندنیزینات در زنگون کدو آفتا منیج جن سرگویتن وینز تساگ اما سخی باقاقن ویزن کویتن فتزاگ واکسینه آرازنز ارتدز بارمسل کد سوابد دکا خطا آفز فستم Это вакцина Рабивак ВН-32. Но есть другие вакцины, которым проводятся прививки. Это вакцина Шуркова 51 для собак и кошек. Рабикан называется. Ну а данная вакцина, которым сейчас проводит вакцинация, это вакцина марки ВН-32. Производство Агровет, город Москва. واکسیناتی ما دست بون کد قوه آفته مکویتن قوه بوار نیستن خما خوست دادن تمای سگ دگوی آل خزون نخسن چه تعمل استک کلمه تای واکسیناتی وقت سوزن میدرگم چه خاطر یگینا کدست آیی در سایت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون Балавам тахспинунты фарсма чысыл саккаты мияен ныртаккейн низинадан хававастиятайс хусканын. Бирасы валунжын бинунтан сававартасты кондага маумагаска махай аразгау радун хатта юдина дравдисан, ама ирастуны чысыл хабулан бахусканын. Спасибо всем, кто мне помогает осуществить мою мечту, бегать за голубями. ارتمیلون اما اردج یارهویا براتسی وی فستچ سل ساقات میا و زن انانیز میایل سوا ارتازه سره سگاتی رستونم گرگا گرن مادن دختر تا آفونل کینه با خود کتوی و مگس کسی ولون رای گردگی باکسیایی من آفزل کسی خست و تاین را برگ نوج دریونیز سوی دنیا بوار بیومخانیگا رسم کینه کسم. Я мама Сакаева Мии. Диагноз у моей малышки ДЦП спастический тетрапарез. Для лечения нам требуется операция, которую проводят в США. Стоимость данной операции 3,5 миллиона рублей. ساقات بینونتنیز فونس ولونم ارتلب بومد و چجم بینونتک باز توی میای نیز خاطوات سکوخت ناوختوی فلاتوخ کنن راید توی سچج انانیزی نادل. К сожалению, у нашей семьи нет таких денег. Ваши 100 рублей способны помочь Мии и очень важны для нас. Осталось немного до сбора нужной суммы.
Заранее спасибо. Интернет фарсен برد راید توی خسای فرستم کد آرخاینس و ترسبر رستگم سبون نباوزن و یاسرم برد کنن. یه ننی زیناد مگور و کیو و منکس که میا و قلزک خودن زاست اما خلار زرده سوالون. ماغ بیره خط تراف دستم تخسترست جنایو زیناد ایو مدوارن چنن نباخوز کودم چسل میای بینون تن نرتک فون سوم در روسا بلیس مکاخسف نیا رجستر در بلیستاوی قبول کسنانی زواید اپیراسی بوم ما باز زاد میا چسل فل در اما تساس قوی از فرسته کنارم بردوا و بونای بون میای وار کنزن افزار در خاتم و میول در کمان یا بون کدو آفتا باخوز کنم چسل میاین سمای ایرستون قبول تای نوج دریو سنانی زوام. Мия, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Гимнасткой, школьницей. Хочу бегать, прыгать, маме пятерки приносить. جو تاکسان ارسوی تزاریما تلگرامبانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون. Команда Теравдыстой Хурсетта Динады Мавала хизметтернен Динад. Нагурата вахтсавы ана профессионалун футболун корты чемпионат. Юл тахчындер командаты архайт баны санырсыд Насармагун спортивун афалгасак хурита батразы армаджа. Mini-futbol evogdarsdasta ana professional futbolun kurdu чемпионата avdan тура qastata. Тура сайра qaста finbaldasta komanda massiv vi stasochkuy matsat fitsaq banatal. Ama qaqqan nada ministrada komanda vi ta Arenbert kutta artachkuy qattar amatsat dikkaq banatal. Osu finbaldas kutsaqsat чемпионата valakhizzawa qismat. Qastroydta massiv qajata aktivun nbirstatay. Ama sınved khurs vastivak. Separa minutal massiv lider juta alanan bantest khirtbay gumkanan. Vi ma 10 minuta fasta dar sarista dubl. Qasta fitsaqan bisekarun qaqqan nada ministradan bantest iudzua pumpurti bagoran. Vese quttaksan sa komanda qajata srazangart kutta startaqta rozma abersimma. Raydet tuy khizdar qazan. Sportorjitam aftakast o mataxt khirtarsim khuzun kendiste. Falasal dar minutma bax tuy massiv duwa festivakjan kontrataka. Narma rasqvaqt Plita Georgi steta kokoyta Eduard. Vese quttagan qaqqan nada ministrat zuab kutta ivarun safay bekoyta alije bakart purtia. Falata minut dar naraset aftamaynoge khirde khisan zinad sis artapurtia. Festivakjan tarawat juta alana qast. Ya pasay tapurti nkhmala komanda kulduaras mide kutta Plita Georgi. Banasan kanan qawi ama juta alan asfin baldan mod kersad khuzdar qazagal. Finbald fatsis fonds duwa khirde massive paydan. Vi championata karum maduwa tur raz dar sis turnir valakhizzaw. Think შემიდის პოსტროდი მინისტერства обороны командой მახაზსტამ შტერბუზნიკცინ ზაღამ think ხურს კომანდა სტუდენტ და დიკოგ ბენოთელ შედესტემა ოფთა ზაღამ ის განან ზაღამ think პრინციპალნი ყოსტოდი ვითხაიმა სპორტჭაკუტა ჩი რომბუჯი ნოშ ჩემპიონატ მამა ნოჯმო შტერბუზნიკ ფანდა ზაღამ მანა ოშ ჩემპიონატ ჩი სარუსტა ჩი ელბოთა ხსტიმა ჩი სარუსტა მამა გასკა think ხურს ყოდეუ افتادار ما نوج فند زاغم ما كماندان مصيب كماندان اشتر بوزنك زاغون انوج اشتر بوزنك زاغن فند چین شات کوتا نمیای چی قازدی چین ترینر کوتا نمیای بیکوت الکساندرا مصيب valachiz festa serok tuxner tsavzan dikok binat basaxsindal we fadaddatte irestun super kubokal tuxkananan ve mqazista khusara masagat irestun ana professional futbolun kurta championatta fitsak duwa binat basaxsa komandata ner avzis prizor swaven serok pretendentast qaqqan nad ministrada komanda ama komanda dergvis we avdan tura aster takhigday valachiz binisel championata karuma mabaza duwa tura tuxmat savzan khuzdar bombardier numraysinildar fitsak binatal darta dartsava درگویس رازمه برسک قدالت یوسف و نخمله کاماندات کلدوره باکرتا دومن فارس پورتیه و میدوه پورتیکات در تا باکرتا ریارس رازمه برسک گبات خیتک خورزگنن تمایز بارس کامانده قازک سخار بات روسلانن و راسکوخت دومن ایو خاطه خوریت باتراز کزیت آزمت اینفارماسون را وقت آبون اما کرون بطن بازونگه کندسته مرتنمیان وارنا بسته بونغه ده برکنن تیمه Знаура районы вадзанис ирд буны қадвалдаф қармад буны ерта ақсавы 6 градусы вазал. Ирд вадзанис Зау районы дарвалдаф қармад буны 0 ақсавы 7 градусы вазал. Ахам буны қадвадзанис қуайсай дарвалдаф қармад буны 2 ақсавы фараз градусы вазал. Ленингоры районы дар ирд буны қадвалдаф қармад буны 2 ақсавы 10 градусы вазал. Ирд вадзанис на республика столица Цхинвалы дарвалдаф қармад буны ерта ақсавы 10 градусы вазал.
Ахамедистина информацион службе басатта гондырмайжыта албундерны сарды вазат хорс хабартыфады мал народун фейм балдма.